ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमस्कन्द एकादशाध्यायः। 11 चरित कृष्ण द्वारका उपगत बंधु बांधव स्तुति घेनी विहार कले जदुमणि श्रुतवाच हेमंते निज राज्ये हरि मिलिले शंखनाद करी से पंचजन्यर शबद हरिला प्रजांक विषाद से शंख धवल उदर विराजे श्रीकृष्ण कर कर अधर रंगे रंग दिशी उच्च शबद से सुभाषी नकत पद्म कोळे जन्हे शोभित कळ हंस स्वने सेनाद जेते दूर स्फुरे जन्म मरण भय हरे सेनाद स्फुरे घन घन शुणी सकळ प्रजाजन धामंती परम हरसे श्रीकृष्ण दर्शन लाळसे से हरि सर्व पुण्य काम आत्म प्रकाश आत्मा राम रवि समीपे दीपवन्ति देशने प्रजाए दीयन्ति विविध उपायन हस्ते मिलिले गोविंद अग्रसे तार निकटे रुंढ होई सकळे शिरे कर देई बाळक पिता सन्निधाने जेमंते मान अपमाने आनंदे कृष्ण मुख चाही बोलंते गदगद होई भोनाथ परम कारण नमो भय चरण शिव बिरंची आदि देवे नित्य सेवंती जाको लोभे जे चिंते आत्मार कल्याण तो पाद पद्म नारायण जे काळ जगत संहारे से तोर सेवके न पारे तो आंब पिता माता पती सर्व संपद क्षेम गती परम गुरु दैवत सुहृद बंधु प्रिय मित्र तू बिनु आंबे नहु किछि कृतार्थ हेलु तोते देखी अनाथ नाथ तू अंबर देव मानवे अगोचर तोर बदन नारायण प्रेम हसित निरीक्षण से मुख देखु तोर देहे सर्व सौंदर्य जहि रहे जीवे सुहृद देखी बारे कुरु नगर मधुपुरे इच्छारे करु तु गमन तते न देखी अम्ब मन क्षणक कोटि जुगमणे रजनी दिवस न जाने कोटि नयन प्राणी बही की करे रवि देवे नाही तोहर प्रसन्न वदन अखिल ताप विमोचन चिर प्रवासे तान देखी केमंते जीव अंबे रखी हेमंत जन मुख शुणी आनंद मने चक्रपाणी अमृत नयने अनाई पूरे प्रवेश भावग्राही जादव सात वंश मिले शबद शुभे कुशस्थळी रक्षित निज तुल्य बळे पाताळ जन्हे नाग बळे मत मातंग अश्वखर रथ सकट बहुतर पदाति बळ अप्रमित धामंती वीरे जूथ जूथ सकळ ऋतु पुष्प फळे आश्रयीलता द्रुम मेळे भूमि विविध उपवने जले जलज विहंगमे शोभित द्वारावती पुरी जहि विजये नरहरि तोरणपुर द्वार मार्गे उच्चे वंधन नाना रंगे ध्वज पताका चित्र शोहे सूर्य किरण पथे नोहे मार्जित मार्ग द्वारे द्वारे सिंचा कुसुम गंध नीरे गृहमानंक द्वारे द्वारे दधि अक्षत इक्षु फळे पूर्ण कळश धूप दीप
କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଯେ ଆରୋପ କୃଷ୍ଣର ଆଗମନ ଜାଣି ସଙ୍ଗତେ ବାସୁଦେବ ଘେନି ରାମ ଅକ୍ରୂର ଉଗ୍ରସେନ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନନ୍ଦନ ହରଷେ ଉଛୁଳିଲା ମନ ଉପେକ୍ଷି ଶୟନ ଭୋଜନ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତି ସଜ କରି ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ହସ୍ତେ ଧରି ମଙ୍ଗଳ ବେଦ ନାଦ ସ୍ୱରେ ଅର୍ଘେ ଚଳିଲେ ବିପ୍ରବରେ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ଭେରି ତୁରୀ ସେବାଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଉଚାରି ହେମନ୍ତେ ପୁର ଜନପତେ ଆନନ୍ଦେ ମିଳିଲେ ସମସ୍ତେ ଶତ ସହସ୍ର ବାରାଙ୍ଗନା ଯେ ରୂପେ ଜଗତ ମୋହନା କୁଣ୍ଡଳ ଲୋଳିତ ଶବଣେ ଲୋଚନ ପୂରିତ ଅଞ୍ଜନେ ଅଳକା ତିଳକ କୁସୁମ ଦେବ ମାନବେ ମନୋରମ ନଟ ନର୍ତ୍ତକ ବନ୍ଦୀ ସୁତେ ଅଗ୍ରେ ଚଳନ୍ତି ଯୁଥେ ଯୁଥେ କୃଷ୍ଣର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନ କରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମିଳିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଶେ ସକଳେ ପରମ ହରଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖି ପୁରଜନ ତକ୍ଷଣେ ଉପେକ୍ଷି ଆସନ ଯେ ହରି ସର୍ବଗୁଣ ନିଧି ବନ୍ଧୁ ପୂଜିଲେ ଯଥାବିଧି କାହାକୁ କଲେ ନମସ୍କାର କାହାକୁ ଧରି କରେ କର କାହାକୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କାହାକୁ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ କାହାକୁ ମନ୍ଦ ହାସେ ଚାହିଁ ଭାବେ ତୋଷିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଶ୍ୱାସ କରି ପୁରଜନେ ତୋଷିଲେ ସର୍ବବନ୍ଧୁଗଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବିପ୍ର ଯାଏ ପୂଜା କରି ତୋଷିଲେ ଦେବରାଜା କୁଳ ପୂଜିତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରେ ପ୍ରବେଶ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସଙ୍ଗତେ ଯନ୍ତି ବନ୍ଦୀଗଣ ପଥେ ଗମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ବନ୍ଧୁଜନ ତକ୍ଷଣେ ଲାଜ ଦୂର କରି ଆରୋହୀ ଅଟାଳି ପାଚେରି ଦକ୍ଷିଣ କୃଷ୍ଣର ବଦନ ହରଷ ଯେତେ ନାରୀଗଣ ଯଦ୍ୟପି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବଦନ ନିରନ୍ତରେ ଦେଖି ତୃପତି ନୁହେଁ ମନ ଅମରେ ଜନ୍ମେ ସୁଧାପାନ ମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ ଯାର ବକ୍ଷେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁଧା ଯାର ଗାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଲୋଚନ ପାନ ପାତ୍ର ଯାହାର ଚାରି ଭୁଜ ତଳେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳେ ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ ଭକତ ଜନଙ୍କ ଶରଣ ଧବଳ ଛତ୍ର କେବା ଧରେ କେବା ଚାମର ବିଞ୍ଚେ ଧୀରେ ଜୟ ଶବଦ କେ କରନ୍ତି କେବା କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ପଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ତନୁ ଶୋଭା କିବା ଉପମା ତାରେ ଦେବା ପୀତ ବସନ ବନମାଳୀ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ବିସଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଗେ ଯେହ୍ନେ ବିଜୁଳି ନୀଳ ମେଘେ ରବି ଶଶାଙ୍କ ଶକ୍ର ଚାପ ଶୋଭା ବେଗନ ନୀଳ ରୂପ ପୁରେ ପଶନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ତକ୍ଷଣେ ମାତୃଗଣେ ଆସି ଆନନ୍ଦେ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଦେବକୀ ଆଦି ସପ୍ତ ନାରୀ ଚରଣେ ନମିଲେ ମୁରାରି ସକଳ ମାତୃଗଣେ ମିଳି କୋଳେ ବସାଇ ବନମାଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଭରେ କ୍ଷୀର ସ୍ରବଇ ପୟୋଧରେ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳେ ସିଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତୃଗଣଙ୍କ ଶମ୍ଭୁ ହରି ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କରି 16,000 ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିରାଜେ ରତ୍ନମୟ ପୁର ସକଳ କାମ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଯହିଁ ବିଜୟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ମାୟାର ବଳେ ବନମାଳି ପତ୍ନୀ ଭୁବନେ ବେଗେ ମିଳି
अष्टाधिक पाटराणी 16,000 परिमाणी पशिले ते रूप होई हास्य कटाक्षे मन मोहि भवने देखी निज पति संभ्रमे सकल युवती गुरु गोविंद मुख देखी उठिले आसन अपेक्षी प्रिय बा देवा पटांतर चकोरे जन्मे निशाकर लक्षणे हरि रूप देखी निर्मल करिबे आखि अंतरे स्वामी रूप धरी निविड़े आलिंगन करी पुणी कृष्णर पासे मिली पुत्रादि द्वारा कोल करी स्वभावे सल्लज वदन लोतके पूरित नयन नित्ये पाइले कांते तथापि कृष्ण पाद गते अति पीरति नभ नभ स्वामी चरणे कले भाव पाद पद्मरे सेवा कले से ताहा छाड़ी पारे भले श्रीलक्ष्मी स्वभावे चंचल न छाड़े ता पाद कमल एही प्रकारे नर हरि छळे धरणी भारा हरि दशयुत राजा गणे उभारी संहारिले रणे कई भी आई अन्य अन्य वायु देशने वेणु बने सोमाया बळे नर हरि मनुष्य देहे अवतरी अज्ञानी जन्मे गृहे थाई वंचे शरीर वश होई पत्नीर भाव प्रेम रंगे जंत्रित मोहन अनंगे कृष्णर जेते नारी गण सुंदरे मोहंती मदन स्वभावे प्रेम मंद हासे नित्य सेवंती कृष्ण पासे विविध आलिंगन देई तो मन न पारिले मोहि काहू पारिबे बस होई निर्लेप प्रभु नर हरि ए जीव लोक काहू जाने आपना तुल्य करी मणे से हरि चरण कमले सुजने चिंत ध्यान वळे कहई विप्र जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नाम 11 अध्यायः।